میرا نام راجیش کمار ہے. میں بائی پروفیشن ڈاکٹر ہوں. میری ڈاکٹر ذاکر نائک سے سوال بھی ہے اور التجا بھی ہے، ریکویسٹ ہے. ہم پاکستان میں پیدا ہوئے ہیں تو ہم شروع سے ہی اسلامیات اور مسلم دوستوں کے ساتھ کافی ہمارا کوآرڈینیشن رہا ہے. تو ہمیں اسلام کے بارے میں 100% نالج تو نہیں ہے، لیکن ہمارا قرآن شریف پہ بہت زیادہ بلیو ہے کہ جو باتیں قرآن شریف میں لکھی ہیں وہ اٹل ہے اور اٹل ہی رہیں گی. میری ریکویسٹ اور سوال یہ ہے کہ ہمارے ملک میں ڈاکٹر صاحب آئے ہیں. ڈاکٹر صاحب کی بڑی آنر ہے. ڈاکٹر صاحب کی بات گورنر صاحب بھی رکھیں گے، ہمارے دوسرے بڑے حکمران جو اس وقت لیڈ کر رہے ہیں وہ بھی رکھیں گے. تو میری التجا یہ ہے کہ ہمارے ملک میں شرعی نفاذ، شریعت کا قانون نافذ ہونا چاہیے. اس سے اسلام بھی آگے آئے گا، ہم مسلمان بھی آگے آئیں گے. ہمارے ملک میں لوگوں کو سپورٹ بھی ہوگی، لوگوں کا ساتھ بھی ہوگا. جیسے سعودی عرب میں اور دوسرے مسلم ممالک میں، افغانستان میں کوئی چوری کرتا ہے تو اس کے ہاتھ کاٹ دیے جاتے ہیں، کوئی زنا کرتا ہے تو اس کے ساتھ وہی عمل ہوتا ہے جو قرآن شریف میں لکھا ہوا ہے. تو ہمارے ملک پاکستان میں جو کہ اسلام بیس بنا ہوا ہے، جس میں ہم اسلام کی باتیں سب سے زیادہ کرتے ہیں، تو ادھر بھی میرے حساب سے یہ قانون نافذ ہونا چاہیے. پھر اس میں اگر کوئی ہندو ہے یا کوئی دوسرے مذاہب کے لوگ ہیں، اگر وہ بھی کوئی اس قسم کا کوئی ان سے مسہیپ ہو جاتا ہے تو جو سزا مسلم کے لیے وہی سزا ان کے لیے بھی لاگو ہونی چاہیے. یہ میری ڈاکٹر صاحب سے ریکویسٹ ہے کہ ہمارے حکمرانوں کو یہ اپنی طرف سے التجا کریں کہ ہمارے ملک میں یہ شرعی نفاذ ہونا چاہیے. تھینک یو ویری مچ. ڈاکٹر راجیش نے ایک بہت بہترین التجا کی ہے مجھ سے اور کہا ہے کہ لوگ میری پاکستان میں عزت کرتے ہیں الحمدللہ. تو وہ کہتے ہیں مجھے کہ آپ پاکستان میں شریعہ قانون کیوں نہیں نافذ کریں. کرنا چاہیے، نہ کہ صرف مسلمانوں پر لیکن غیر مسلمانوں پر. اور جیسا میں نے پہلے کہا تھا کہ پاکستان ایک واحد ملک ہے ساری دنیا میں جو اسلام کے نام پہ پیدا ہوا یا قائم کیا گیا، واحد ہے. نام بھی ہے اسلامک ریپبلک آف پاکستان، واحد ملک جو اسلام کے نام پہ علیحدہ ہوا، الگ ہوا اور اس سے بنیاد ڈالی. اور پاکستان مطلب پاک جگہ، ستان مطلب جگہ، پاک مطلب ہولی، پاکستان. اور تھیوریٹیکلی جو میں سنا ہوں کہ قرآن از دا کانسٹیٹیوشن، جو قانون ہے قرآن کا ہونا چاہیے. ہے کیا ہے پتہ نہیں مجھے، لیکن جو ہمارے ہندو بھائی ڈاکٹر راجیش نے کہا اور اس نے فرمایا، یہ اس وقت صحابہ کے دور، خلفاء راشدین کے دور، غیر مسلم کہتے تھے کہ ہم چاہتے کہ ہم بھلے ہم غیر مسلم ہیں لیکن ہم چاہتے کہ ایک مسلم خلیفہ رول کرے، کیونکہ وہ مسلم خلیفہ میں اور سیکیورٹی پاتے تھے کہ ہم یہاں اور محفوظ رہیں گے، ہمارے کوئی چوری نہیں ہوئیں گی، یہاں کوئی بلاತ್ಕಾರ نہیں ہوگا، کوئی چیٹنگ نہیں ہوئیں گی. اسی لیے امن چاہتے ہیں. بھائی صاحب نے جو التجا کی ہے مجھ سے، میں تو ہمیشہ ناٹ پاکستان جو بھی حکمران سے ملتا ہوں تو اللہ تعالیٰ میرا حساب کتاب تو لیں گے نا. یہ کون ہے ذاکر بھائی؟ اللہ نے مجھے ملایا کیوں حکمران سے؟ اللہ جب ملاتا ہے مجھے کوئی حکمران سے، یا کوئی پرائم منسٹر ہو یا پریسیڈنٹ ہو یا ملک ہو یا شیخ ہو، میں پہلے یہ بھاپتا ہوں کہ یہ میرے کتنا قریب ہے، کتنا قریب ہے. اور کیونکہ ایسی کچھ چیز کہنا کہ مجھے پتہ ہے 100% نہیں ماننے والا ہے، تو چھوٹی چیز کہو نا تو مانے گا. کیونکہ جب میں ملتا ہوں جو ہیڈز آف اسٹیٹ سے، ماشاء اللہ ہمارے وہاں 50 سے
85 से ज़्यादा तो मिल चुका हूँ मैं, जो मुस्लिम ममालिक के है, गैर मुस्लिम ममालिक हेड ऑफ स्टेट से भी मिला हूँ मैं। अल्लाह ने मुझे नवाजा है। मैं कुछ नहीं, मैं नाचीज़ हूँ। तो जब मिलता हूँ तो अल्लाह ताला में हिसाब किताब लेंगे ना, मैंने तुझको मिला, तूने किया क्या, बराबर कि नहीं? तो ये मुझे एज अ दाई मुझे देखना चाहिए वो उसके नज़दीक मेरी इज्जत कितनी, और बेस्ड ऑन इज्जत मैं रिकमेंडेशन देता हूँ। मैं एक मिसाल दूंगा आपकी जवाब पूरा करने के पहले। जो गैम्बिया के प्रेसिडेंट थे डॉक्टर याहिया जामे, उनने मुझे एक इनविटेशन दिया था, दावत दी थी 2014 में। मैं बोला गैम्बिया, ये गैम्बिया का नाम तो सुना ही नहीं मैंने, ज़ैम्बिया पता है, गैम्बिया क्या है? मैंने बोला मैनेजर चेक करो भाई ये कंट्री है क्या नहीं। तो बोला छोटी कंट्री है वेस्ट अफ्रीका में, छोटी सी, इसकी पॉपुलेशन 2 मिलियन है। तो बोला हाँ डॉक्टर साहब है कंट्री। तो मैंने बोला अच्छा मैं आता हूँ। जैसा मैं गया वहाँ, डॉक्टर याहिया जामे वो कहने लगे कि मैं पहले आपसे माफ़ी मांगता हूँ। क्यों? मैंने बिना परमिशन आपका पीस टीवी जामिया में सब जगह ऑन कर दी। मैं बोला माफ़ी क्या, मैं तो आपके लिए दुआ करूँगा, मेरे कॉपीराइट नहीं है हमारे पास। पहले 90% थी गैम्बिया की मुस्लिम पॉपुलेशन, अभी 95% हो गई। और मुझे वो चाहते थे। फिर उन्होंने कहा कि मुझे पता है आपको यहाँ वहाँ जाने में प्रॉब्लम है। उनने बोले होम मिनिस्टर को बुलाओ। होम मिनिस्टर डॉक्टर जाकिर नाइक और उसकी बीवी को मुझे 24 घंटे में एक डिप्लोमेटिक पासपोर्ट दो, नहीं देंगे तो आपका सिर काट के मेरे पास लेके आओ। क्या कहा? 24 घंटे में डॉक्टर जाकिर नाइक और उनकी बीवी को डिप्लोमेटिक पासपोर्ट दो, नहीं तो नहीं कर सकते तो आपका सिर काट के दो। यानी वो थे कमांडर, माशाल्लाह 24 घंटे में मुझे डिप्लोमेटिक पासपोर्ट मिल गया। फिर मैंने कहा भाई डिप्लोमेटिक पासपोर्ट में इंडियन हूं, नो प्रॉब्लम, अभी तुम मेरे अम्ब्रेला में दिया तो ले लिया मैंने, और कहा कि आप मेरे रिलीजियस एडवाइजर है, आज आप मेरे रिलीजियस एडवाइजर। तो मुझे रिलीजियस एडवाइजर बनाया। मैंने बोला ये तो बहुत बड़ा होता है भाई, कोई कंट्री का रिलीजियस एडवाइजर। अल्लाह ताला पूछताछ करेंगे तो मैं फंस जाऊंगा, तो आप बोलो मैं क्या करूं। तो मैंने जब देखा मेरे से बहुत मोहब्बत करता है, मेरे लिए कुछ भी करने को तैयार है, माशाल्लाह, तो फिर ये वो उनको तो पूरे पब्लिक के अंदर हमर में आप देखेंगे वीडियो, वो कमांडर है, उनकी गाड़ी में बैठ के सब हजारों लोग पीछे जा रहे हैं, और कमांडर है। और वहाँ सब लोग चाहते हैं क्योंकि पीस टीवी में कॉमन था, ये पता ही नहीं पूरे जेट प्लेन में पूरे लोग को, मेरे स्टाफ को, हम लोग 55 लोग गए थे शूट, उस टाइम 55 लोग हमारी क्रू होती थी, तो पूरी क्रू गई उधर। और कहा कि हर एक आदमी को एक एक स्टाफ को अलग अलग कमरा। मैंने बोला एक स्टाफ है, नहीं भाई प्रेसिडेंट की तरफ से है, एक एक आदमी को 5 स्टार में अलग अलग कमरा। फिर मैंने कहा उनसे, मैंने बैठा डिस्कशन किया, काफी घंटे बैठे। फिर मैंने कहा कि सबसे बेहतरीन होगा आपको अपनी आखिरत के लिए आप अपने मुल्क को इस्लामिक करो और इस्लामिक कानून लगाओ। तो उन्होंने कहा मुझे 1 साल का मौका दो डॉक्टर साहब, 1 साल का। मेरा वादा है कि 1 साल में मैं रिपब्लिक ऑफ गैम्बिया को इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ गैम्बिया बनाऊंगा। अल्हम्दुलिल्लाह 11 महीने में उन्हें लेटर लिखा मुझे, ये कंट्री गैम्बिया इस्लामिक रिपब्लिक बन गई, माशाल्लाह। ठीक है, नाम के करने के बाद काम भी होना चाहिए, तो आस्ते आस्ते वक्त लगता है। तो मैंने गाइडेंस दी, इस तरह करो, ऐसा करो। ये खाली एक ही, बहुत से लोग से बात करता हूँ, मिलते रहता हूँ, अल्लाह ताला मौका देता है। ये बहुत करीब थे मेरे, माशाल्लाह। तो फिर उन्हें लागू करना शुरू किए फौरन। जो मुसलमान के क्या बोलते हैं, गॉड फादर है, मेरे नहीं भाई, अक्सर मुस्लिम कंट्री के गॉड फादर है ना, अंकल सैम। पता अंकल सैम कौन है? अंकल सैम यूएसए। जैसा उनने कहा, उनने मुझसे कहा कि यूरोपियन यूनियन मुझे 30 मिलियन यूरो दे रही है, उनकी शर्त है कि आप होमोसेक्सुअलिटी को
क्रिमिनल निकाल दो, जो क्रिमिनल कोड है कि होमोसेक्सुअलिटी इज अ क्राइम, उसको निकाल दो, आपको 30 मिलियन यूरो देंगे। और 30 मिलियन यूरो गैम्बिया के लिए बहुत बड़ी अमाउंट होती है। उनने मुझसे पूछा क्या करूं, मैंने बोला 30 मिलियन का, उनको बोला कि 30 बिलियन भी देंगे तो मैं नहीं करूंगा, और उनने ठुकरा दिया। मैं ये नहीं कहता हूं कि वो एकदम अच्छे प्रैक्टिसिंग मुसलमान थे, लेकिन मेरी कोशिश है कि उनको इस्लाम के करीब लेके आऊं, कोशिश करूं। अफसोस की बात है क्योंकि हमारे जितने, और वो ऐसे शख्स थे, बोलते मैं किससे डरता नहीं हूं। उनके पास छड़ी रहती थी, छड़ी में तलवार रहती थी। वो यूएनओ में जाके मुझे कहते थे, डॉक्टर जाकिर, आई एम द ओनली मुस्लिम लीडर who goes there and starts with Bismillahir-Rahmanir-Rahim. No one. I'm a Muslim. I'm proud to be one. हाइट भी थी माशाल्लाह उनकी। 1 साल होने के बाद इमीडिएटली इलेक्शन के अंदर वो ओवर पावर करते और उनको छोड़ने पड़ा कंट्री। 25 साल रूल किए। जब उनने अपने कंट्री को इस्लामिक कर दिए, वो कह रहे थे दिस इज द 4th इस्लामिक कंट्री या 5th, पाकिस्तान, ईरान, आई थिंक अफगानिस्तान, तो वो कह रहे थे 4th या 5वीं कंट्री है। और यूएसए के न्यूज़पेपर में आता है डॉक्टर जाकिर नाइक इज द गॉडफादर ऑफ डॉक्टर याह्या जामी। वो याह्या जामी क्योंकि वो कंट्री छोटी है, तो मैंने उनसे कहा इंशाअल्लाह अल्लाह सुब्हानहू व तआला, यहाँ की प्रेसिडेंसी की वैल्यू कुछ नहीं, अल्लाह ताला आपको इंशाअल्लाह आखिरत के अंदर जो दर्जा देंगे वो यहाँ से कई बेहतर है। तो जब भी मैं कोई प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट या कोई किंग या कोई शेख से मिलता हूँ, मैं कोशिश करता हूँ कि मैं उन्हें पैगाम पहुँचाए। पैगाम पहुँचाने के बाद ये भी ख्याल रखता हूँ कि मैं आम में नहीं करता हूँ। अभी तो जामिया है नहीं, इससे बोल रहा हूँ। जो अभी जो लोग प्रेसिडेंट है उनके बारे में जिक्र नहीं करूँगा, ये ठीक नहीं है। अभी डॉक्टर जामिया नहीं है तो नो प्रॉब्लम, लेकिन अगर कोई रूलिंग है अभी तो नहीं करना बेहतर है। ये हमारे इस्लाम की तालीम है कि कुछ चीज़ छुपाना चाहिए, कुछ चीज़ जो बोल सकते पब्लिक में बोलता हूँ मैं। तो इसी तरीके से मैं जब भी मिलता हूँ कोशिश करता हूँ लोग को के गुनाह जी, आपने जो इल्तिजा की बिल्कुल सही की। और मैं पब्लिक के सामने कहता हूँ कि पाकिस्तान में ने सारे मुसलमान मुल्क ने गैर मुसलमान मुल्क में भी मेरे हिसाब से शरिया लागू होना चाहिए। जो हमारे हिंदू भाई ताली मार रहे हैं माशाअल्लाह। आप चाहे या ना चाहे, मैं चाहूं या नहीं चाहूं, कुरान मजीद में अल्लाह ताला ऑलरेडी फरमाते हैं 3 जगह, सूरह तौबा सूरह नंबर 9 आयत नंबर 33, सूरह फतह सूरह नंबर 48 आयत नंबर 28, और सूरह सफ सूरह नंबर 61 आयत नंबर 9 में अल्लाह ताला फरमाते वल्लज़ी अरसला रसूलहु बिल हुदा वद्दीनुल हक लियुज़हिरहु अला दीन कुल्ले। क्या अल्लाह ने अपने आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा दीनुल हक के साथ, ताकि वो सारे मज़ाहिब कुल, चाहे वो क्रिश्चियनिटी हो, जुडाइज्म हो, हिंदुइज्म हो, बुद्धिज्म हो, एथियज्म हो, कम्युनिज्म हो, सोशलिज्म हो, कुल्ले मास्टर देम ऑल वलौ करियल मुश्रिकून। 2 जगह अल्लाह ताला फरमाते वलौ करियल मुश्रिकून, कितना भी वो मुशरिक लोग गैर मुस्लिम लोग चाहेंगे फिर भी ये होंगे। और एक जगह अल्लाह ताला फरमाते वह कफ़ा बिल्लाहि शहीदा, और काफ़ी है अल्लाह शहादत के लिए। तो ये 3 जगह अल्लाह ताला का वादा है कि सारी दुनिया की हुकूमत इस्लामिक होगी। उसकी तारीख नहीं लिखी गई है, लेकिन हदीस में आता है। अभी वो 2 साल बाद होगा, 20 साल बाद होगा, 200 साल बाद, ये मैं जानता नहीं, लेकिन ये हदीस के अंदर कई हदीस में है इंशाअल्लाह सारी दुनिया में खिलाफत आएंगे और 7 साल तक मुसलमान सारी दुनिया को रूल करेंगे। ये पढ़ के मुझे बहुत इत्मीनान होता है।
आज की हालात जो देखते, जो आज की हालात हम मुसलमान की है, तो हम ख्वाब में भी ये सोच सकते ही हो सकता है। अल्लाह के रसूल की हदीस है कि अल्लाह ताला फरमाते एक वक्त आएगा जब मुसलमान पे सब लोग झपटेंगे। तो सहाबा पूछते क्या उस वक्त मुसलमान कम होंगे? तो अल्लाह के रसूल फरमाते नहीं, मुसलमान बहुत तादाद में रहेंगे, लेकिन झाग की तरह रहेंगे, फ्रॉथ, उनकी कोई वैल्यू ही नहीं। तो आज हम देखते मुसलमान 25% है, 2 बिलियन से ज्यादा, वैल्यू नहीं कुछ, क्योंकि हम कुरान को छोड़ चुके हैं, कुरान पे अमल नहीं करते। अक्सर लोग मुमालिक नाम में रहेंगे लेकिन काम से नहीं है। तो अगर हम कुरान और हदीस पे चले, और जैसे आपने इल्तिजा की कि शरिया लॉ होना चाहिए, मैं भी जानता हूँ, सिविल एंड क्रिमिनल बोथ, मेरी भी ख्वाहिश है पाकिस्तान में नहीं पूरे दुनिया में हो। अगर पूरे दुनिया में शरिया नाजिल होंगी तो इंशाअल्लाह अमन होगा। कौन आपको ब्लैकमेल नहीं करेगा, कौन आपको धमकी नहीं देगा, कोई टेररिस्ट बचेगा नहीं, आपको ना जिना दिखेगा। और हदीस में आता है 7 साल तक पूरे दुनिया में अमन रहेगा। प्रॉब्लम ये है हम मुसलमानों में, कम कहते हैं मुस्लिम है, शरिया है या, लेकिन अमल नहीं करते। इसीलिए आप देखेंगे कि कौन जिम्मेदार इसका, कौन जिम्मेदार? पाकिस्तान में कौन जिम्मेदार? कौन जिम्मेदार है पाकिस्तान में? कौन? पब्लिक। कब हैं, कब इन्वॉल्व हैं? माशाअल्लाह, आप नहीं लेकर के इनको लेके आए ना। डेमोक्रेसी इस्लाम में अलग डेमोक्रेसी तो ऐसी होती नहीं, बट फिर भी आप है। अगर आप चाहे कि वो लोग आए जो इस्लाम को कायम करे, अभी के लोग भी कायम करना चाहते हो मुझे पता नहीं, आप लोग अगर करेंगे, आप चाहेंगे तो हो सकता है, आप नहीं चाहते होंगे, आपकी गलती है। तो अगर हम चाहते हैं तो बिल्कुल आसान है, और ये इसकी बुनियाद, ये मुल्क की बुनियाद ही है इस्लाम। इस्लाम के नाम पे अलग हुआ तो आपके लिए तो और आसान है, आपके कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में तो नहीं है, आपके कॉन्स्टिट्यूशन में। तो आप कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है तो आप जो तरीका है, जो अच्छे दानिश्वर है मुसलमान पाकिस्तान में, मिलो, जाके उनसे बात करो, क्या लॉज है पढ़ो, और इंशाअल्लाह मन के साथ ये हो सकता है। बेनसीब हाथ में आपके है, मेरे नहीं। जितना अल्लाह ने मुझे सलाहियत दी मैं तो दावत देता हूं, वो तो मेरा काम है, लेकिन कि चाबी आपके हाथ में, मेरे हाथ में नहीं। मैं तो आया कल चले जाऊंगा, बराबर के नहीं? चाबी आपके हाथ में, आपसे पूछताछ होगी। तो जैसे भाई साहब ने क्या, मैं रिक्वेस्ट तो कर दिया हूं, इंशाअल्लाह हम देखेंगे कितना जल्दी होता है कि पाकिस्तान के अंदर ही नहीं सारी दुनिया में, ये लेक्चर में कहता हूं मैं, सारी दुनिया में इस्लाम का कानून होना चाहिए। और मैं ये कहता हूं अगर डिबेट हो जाए, डिबेट, लेट्स हैव अ डिबेट कि कौन सा कानून बेस्ट है, क्रिश्चियन हो या हिंदू हो या इस्लामिक हो, सेक्युलर हो, इस्लाम की तरफ से मैं आऊंगा। मैं कोई आलिम स्कॉलर नहीं हूं, मैं बोला अगर दम है किसको तो डिबेट करो भाई, मैं साबित करूंगा साइंटिफिकली, लॉजिकली, कोई बेहतर कानून नहीं बनिस्बत अल्लाह के। आप कोई यूएसए का कॉन्स्टिट्यूशन लेके आओ, इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन लेके आओ, यूके का लेके आओ, पाकिस्तान का पता नहीं मुझे, कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन लेके आओ, इस्लाम की तरफ से मैं नुमाइंदगी करूंगा इंशाअल्लाह। कोई नया कॉन्स्टिट्यूशन मुझे वक्त देना पढ़ने के लिए, नहीं पता तो पढ़ूंगा ना मैं, तहकीक करूंगा ना, तहकीक करके इंशाअल्लाह इस्लाम की तरफ से मैं हाजिर हूं, साबित करूंगा। लाइव डिबेट फ्री, बड़े मैदान में करेंगे। ये भाई साहब ने 1 लाख का गलत कहा, वो 1 मिलियन का तर्जुमा 1 लाख कर दिया इनने,
1 मिलियन का तर्जुमा होता है 10 लाख। सबसे बड़े गैदरिंग 10 लाख, किशनगंज में 10 लाख, 1 लाख नहीं, 1 मिलियन का तर्जुमा होता है 10 लाख। सबसे बड़ी गैदरिंग 10 लाख है। इंशाअल्लाह अगर कानून पे बहस हुआ तो 10 लाख के 1 करोड़ आ जाएंगे इंशाअल्लाह। ठीक है ना? इस्लाम के तरफ से मैं नुमाइंदगी करूंगा। अब डॉक्टर राजेश, आपने मुझे इल्तिजा की, मैंने बोल दिया जवाब। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या आप एक खुदा में मानते? जी। हाँ, आप मानते कि बुत परस्ती सही है क्या गलत है? बिल्कुल सही नहीं। बुत परस्ती गलत है? माशाअल्लाह। आप मानते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के पैगंबर है? बिल्कुल। माशाअल्लाह। तो ये दो चीज़, जिस तरीके से मैंने कुछ लम्हों पहले कहा था कि इस्लाम में एंटर होने के लिए 2 चीज़ की ज़रूरत है। मानो कि एक खुदा है और उसका कोई माबूद नहीं, कोई मूर्ति नहीं, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर। आप तो दोनों में मानते, तो मेरे हिसाब से आप मुसलमान हैं। माशाअल्लाह। आप समझे ना? मैंने तकरीर की है सिमिलरिटी बिटवीन इस्लाम एंड हिंदुइज्म। मेरे एक और सवाल है। पर पहले मेरे सवाल का जवाब दीजिए ना। क्या? नहीं, मेरा सवाल था, आप मानते खुदा एक है? जी हाँ। आप मानते अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, तो उसका मतलब मुस्लिम है आप। माशाअल्लाह। तो आप चाहेंगे शहादत देने के लिए? शहादत, मुसलमान होने के लिए शहादत देने की जरूरत। मान लो आप मुस्लिम है, तो मेरे हिसाब से आप मुस्लिम हैं, मेरे हिसाब से। और जो इल्तिजा आपने की यहाँ के कि कोई भी मुस्लिम में दम नहीं था, बाकी नहीं किया। इधर हजारों लोग हैं, 50,000 लोग हैं, इसमें दम ही नहीं था। जी हाँ। आप मर्द के बच्चे हैं माशाअल्लाह, इसीलिए मैं आपकी इज्जत करता हूँ। बिल्कुल। समझे ना? डॉक्टर साहब, आपसे सबकी मोहब्बत है। जी हाँ। अल्लाह पाक सबको खुश रखे। आमीन। जितने भी हमारे ऑडियंस हैं, आप लोग भी खैरियत से पाकिस्तान से अपने मंजिल मकसूद तक चले जाएं। जी हाँ। और इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम जब आप आएंगे तो इससे भी अच्छा प्रोग्राम होगा इंशाल्लाह, और उसमें इंशाल्लाह कोई हमारी इससे भी अच्छी बातें होंगी। मेरा एक और सवाल है कि माइनॉरिटी के हकूक़ मुस्लिम रियासत पे किस हद तक हैं और माइनॉरिटी के अपने क्या फ़राइज़ हैं कि हम अपनी रियासत के लिए हमें क्या करना चाहिए? बहुत अच्छा सवाल है कि इस्लामिक कानून में इस्लामिक गवर्नमेंट के क्या हुकूक है गैर मुस्लिम के मुतालिक, और माइनॉरिटी के गैर मुस्लिम के क्या हुकूक है उस इस्लामिक रियासत के। नंबर 1, इस्लामिक रियासत ये 2 चीज़ है, वो गैर मुस्लिम है, तो इस्लाम में कोई भी किसको ज़बरदस्ती कर नहीं सकता इस्लाम को। लेकिन इस्लामिक शरीयत है तो जो अरबी लफ्ज़ उनके लिए होता है ज़िम्मी, गैर मुस्लिम। मतलब वो भले मुस्लिम नहीं है, इस्लाम कबूल नहीं किया, लेकिन वो मानते हैं कि हम इस इस्लामिक गवर्नमेंट के छत्र छाए में रहेंगे। वो ज़रूरी नहीं माने अल्लाह के, वो चाहे अल्लाह 3 माने, नो प्रॉब्लम। ज़रूरी नहीं कि माने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में, लेकिन वो ये मानते हैं कि हम इस्लामिक गवर्नमेंट के प्रोटेक्शन में। तो जब वो प्रोटेक्शन में मानते हैं तो रूल है कि उनको बाकी चीज़ नहीं, लेकिन एक होता है जिजिया टैक्स, बहुत कम होता है आज की तारीख में, couple of $100, ज़्यादा नहीं। आज जो इनकम टैक्स भरते हैं वो जिजिया टैक्स से कई गुना ज़्यादा है। तो जिजिया टैक्स मतलब आप मानते हैं कि आप अंडर प्रोटेक्शन है इस्लामिक लॉ में। तो आप एक बार प्रोटेक्शन में आ गए तो कोई भी आपको परेशान करे तो वो इस्लामिक हुकुम, इस्लामिक गवर्नमेंट का ड्यूटी है कि आपको प्रोटेक्ट करे। अगर कोई भी आपके घर में चोरी करे तो उनकी ड्यूटी है उसको पकड़े, आपको कोई नुकसान करे तो उससे रोकना उनकी ड्यूटी है, चाहे मुस्लिम हो या गैर मुस्लिम। और मिसाल है हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु की, जब वो खलीफा थे तो 10 मुसलमान एक यहूदी लड़की को मारते, कत्ल करते, 10 के 10 को पेनल्टी, कत्ल। मुसलमान थे, यहूदी लड़की को मारते हैं, कत्ल करते, मुस्लिम 10 मुसलमान यहूदी लड़के कत्ल करते, नाजायज था, सारों को सजाए मौत। ये इस्लाम का कानून है। तो जिस तरीके से बाकी मुसलमान को प्रोटेक्ट होता है, हर गैर मुस्लिम को ज्यादा, क्योंकि इज्जत का सवाल है, ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि आप हमारे अंडर प्रोटेक्शन में हैं।
اور اگر جنگ ہوتی ہے وہ مسلم ملک کے دوسرے کے ساتھ, آپ کو جنگ میں آنے کی ضرورت نہیں. باقی مسلمان چاہے ڈاکٹر ہو, چاہے انجینئر ہو, چاہے کروڑپتی ہو, اگر خلیفہ نے کہا آپ کو جنگ میں حصہ لینا ہے تو لینا لازم ہے, ان کے لیے کوئی اسکیپ نہیں ہے. لیکن غیر مسلمان کے لیے وہ اپنے گھر پہ سکون سے رہ سکتے, they will be protected. تو آپ کمپیئر کرو, آپ اتنا انکم ٹیکس دیتے عام شہر میں پھر بھی پرابلم ہوتا ہے, یہاں جزیہ دو, مانو یو آر ویل. اسی لیے آپ ہسٹری دیکھیں گے صحابہ کے دور, خلفاء راشدین کے دور, غیر مسلم چاہتے تھے, انوائٹ کرتے تھے غیر مسلم, یہاں آ کے بھائی ہمارے راجے کو نکالو, آپ آ کے رول کرو. خط لکھتے تھے ہمارے خلیفہ کو, آپ یہاں ہو. جب وہ آتے تھے کچھ لوگ مسلمان بنتے تھے, کچھ نہیں بنتے تھے. جو لوگ مسلمان نہیں بنتے تھے وہ بھی لیکن سکون کی نیند ہوتے تھے. تو اسلام جو سپریڈ ہوا, یہ ہمیشہ جو ہسٹری میں بتا تلوار تلوار, ٹھیک کچھ تلوار ہوئے, ایسا نہیں کہ نہیں ہوئے, لیکن یہ اکثر جو پھیلا وہ امن کے ساتھ پھیلا. ہمارے تاجر جاتے تھے, ان کو دین اچھا لگا, مان لیے. ملیشیا, انڈونیشیا, کوئی مسلم آرمی نہیں ہے. تو اور آپ کا دوسرا پارٹ سوال کا کہ غیر مسلم کے حقوق کیا ہے. غیر مسلم کے حقوق یہ ہے کہ وہ دیکھے اور رول کو فالو کرے, جو قانون ہے اس کو فالو کرے. ایسا نہیں کہ وہ قانون توڑے تو ان کو بھی پنشمنٹ ملے گی, تو جو قانون ہے اس کو فالو کرے. یہ دیکھے کہ وہ کوئی بھی اسلامک چیز کے خلاف نہ بات کرے, نہیں مانے نو پرابلم, لیکن آگے اگر نعرے لگائے کہ ان کے خلاف ان کے تو یہ غلط ہے, تو آپ کو رولز فالو کرنا چاہیے. آپ محفوظ ہیں, آپ اپنا ایمان رکھ سکتے, ایمان بدلنے کی ضرورت نہیں ہے. وہ اسلامک گورنمنٹ آپ کو پروٹیکٹ کریں گی, آپ سمجھے نا. تو مجھے پتا ہے کہ جب بنگلہ دیش میں لاسٹ منتھ کچھ مسلمان ہندو ٹیمپل کو اٹیک کیے, اور بنگلہ دیش میں میری بہت فالوئنگ ہے, تو امیڈیٹلی میں نے میسج دیا کہ ہندو ٹیمپل کو اٹیک کرنا غلط ہے. کوئی بھی پلیس آف ورشپ, چاہے گرودوار ہو, چاہے مندر ہو, چاہے چرچ ہو, چاہے یہود کا ہو, اٹیک نہیں کر سکتے. اگر صرف فتنہ یا کچھ کر رہے تو الگ بات ہے, لیکن عام طور پہ اگر کوئی بھی پلیسز آف ورشپ ہے وہ اسلامک ملک میں محفوظ ہے, محفوظ ہے. تو یہ اسلامک قانون ہے, آپ سمجھے نا. تو ان آپ جتنے بھی ریلیجن دیکھیں گے, آپ پاسٹ میں دیکھو کروسیڈرز نے کیا کیے, کتنے لوگ کا قتل کیے. تو آپ اسلامک دیکھیں گے کچھ لوگ اچھے مسلم نہیں تھے, لائک محمد بن غزنوی, انہوں نے کافی ٹیمپل کو لوٹا, لیکن مسجد کو بھی لوٹا. وہ لوٹیرا تھا, مسلم نہیں تھا. وہ ڈاکو تھا, مسلم نہیں تھا. آپ سمجھے نا. تو ہماری ہسٹری بک میں لکھے ٹیمپل لوٹا, ارے بھائی مسجد کو بھی لوٹا اس نے, آپ سمجھے نا. تو ہمارے پاس بیڈ ایپلس بھی ہے, لیکن نہیں تو آپ تاریخ میں پڑھیں گے تو مسلم رول میں سب لوگ خوش تھے. آپ کو پتا ہے جب مغل نے انڈیا کو رول کیا, مغل نے جب انڈیا کو رول کیا, انڈیا کو کہتے تھے سونی کی چڑیا, اور پاکستان بھی انڈیا کے ساتھ تھا, ایک دیش تھا, برابر. 800 سال, 1000 سال جب مغل نے انہیں آ کے رول کیے, انہیں انڈیا کو بڑھایا, امیر بنایا. دنیا کا 25% جی ڈی پی صرف ہندوستان تھا, ایک شہر, پاپولیشن بھی کم تھی. جب برٹشرز آئے کیا کہ لوٹے انڈیا کی شہر, پوری دولت کو لے کے گئے, کوہ نور ہیرا لے کے. مغل جب آئے تو انڈیا کو اپنا گھر بنائے, ہندو کے ساتھ بھائی چارہ تھا, کنٹری اکنامی بڑی, سب لوگ پاورفل تھے. جب برٹشرز آ کے لوٹے تو برٹشرز نے پوری دولت لے کے گئے, ہم کو غلام بنائے, ہمارے میں ہم تفرق پیدا کیے, ڈیوائڈ اینڈ رول. آج کی گورنمنٹ یو کے کو تعریف کرتی ہے اور مسلم کو گالی دیتی ہے. جس نے ہندوستان شہر کو اتنا اوپر کیا اس کو گالی دیتی ہے, اور جس نے لوٹا اس کی تعریف کرتی ہے, اس کی چاٹتی ہے. اس کے اوپر ایک ہندو ششی ترور, وہ پہلے منسٹر تھا, میرا دوست بھی ہے ماشاءاللہ, اس نے کتاب لکھی انڈیا انڈر برٹش رول, ایسے ٹاپک ایسا کچھ تھا. اور میں ثابت کیا کہ جو مسلمان انڈیا میں آئے, انڈیا کو اپنا گھر بنائے, انڈیا کو دنیا کا سب سے طاقتور ملک بنائے, سب سے ریچسٹ ملک بنائے, برٹش لوٹ لیے, غریب بنا دیے ایک دم.
اور لوگ کو اور برٹن میں ان کے کتاب میں سکھایا جاتا ہے برٹشرز گو آؤٹ اینڈ ایڈوکیٹ دا پیپل. جھوٹ لکھتے ہیں, جھوٹ لکھتے ہیں, چوری کرتے جا کے باہر, غلام بناتے لوگ کو اور بولتے ہم ان کو فائدے کے لیے جا رہے ہیں. جب اپوزیشن آیا تو جاتے جاتے بھی دیش کے 2 ٹکڑے کر دے, تین ٹکڑے کر, ڈیوائڈ اینڈ رول. تو جو آپ کا سوال ہے کہ اسلامک لا کے اندر غیر مسلم سب سے زیادہ محفوظ, انشاءاللہ آپ سے بھی انشاءاللہ کروں گا. تو میرے نزدیک تو آپ مسلمان ہیں, ضروری نہیں کہ پبلک کے سامنے بولنا, لیکن بولیں گے تو انشاءاللہ عمل اور اچھی طریقے سے کر سکیں گے. تو اس کا انتظار کروں گا میں انشاءاللہ. جزاک اللہ, شکریہ. میں نے جو بھی بات سنی اور ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے پورا قصہ سنایا کہ کس طرح انہوں نے ایک ملک کے پریزیڈنٹ کو بتایا, ہدایت کی بات سمجھائی, تو میں نے ہمارے یہ جو ہندو بھائی ان کی بات بھی سنی. تو میں ڈاکٹر صاحب کل صبح پہلا کام یہ کروں گا کہ میں اپنے ملک کے جو وزیر اعظم پاکستان ہیں ان کو میں خط لکھوں گا کہ کم از کم میرے صوبے میں یا آئین میں قرآن اور سنت کے مطابق نفاذ کیا جائے اور شرعی تمام اصول اس صوبے میں کم از کم نافذ کیے جائیں. تکبیر! میں نے کہا میں آپ کے گوش گزار کروں انشاءاللہ تعالی, اور آپ دعا فرمائیے گا کہ اللہ تعالی ہم سبھی کو یہ ہدایت دے. تکبیر, تکبیر, اللہ اکبر, تکبیر, اللہ اکبر. ماشاءاللہ میں گورنر صاحب کے ساتھ 4 دنوں سے ہوں. ماشاءاللہ مرد ہے ماشاءاللہ. اور اتنا سمجھ لیے تو گورنر صاحب نے پبلک کے سامنے کہا انشاءاللہ خط بھی لکھیں گے. اس کا ریزلٹ کیا ہے وہ اللہ پہ چھوڑو, ان کو ثواب تو مل گیا, ان کو ثواب تو انشاءاللہ ملے گا. نیت اگر نیت ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جو پیغام پہنچا ہے اور اللہ تعالیٰ کا قانون, وہ ریزلٹ سے کیا ہوتا ہے ہمیں لینا نہیں ہے, وہ اللہ پہ چھوڑے. قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے فذکر انما انت مذکر, آپ ذکر کرو, دعوت دو. دل کو بدلنا اللہ کے ہاتھ میں, ہمارا کام ہے دعوت دینا. تو جو گورنر صاحب نے ابھی کہا میں اس سے کافی بےحد خوش ہوں. انشاءاللہ میں بھی لوگ سے ملتا ہوں, وہ دعوت تو دیتے رہتا ہوں. انشاءاللہ اگر یہ خط لکھیں گے تو ہو سکتا ہے کہ اس کا جو رزلٹ ہے فوراً ملے یا لیٹ ملے, لیکن ثواب تو ان کو ضرور ملے گا انشاءاللہ.